राज्य सरकार पर असहज होने का और असहयोग करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, विरोध प्रदर्शन किया गया कोलकाता के चिंगड़ी घाटा मोड़ पर। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट से गड़िया तक की मेट्रो परियोजना को लेकर के काम जो कि ठप पड़ा हुआ है राज्य सरकार के असहयोग पूर्ण रवैये की वजह से। उनका कहना है कि चिंगड़ी घाटा मोड़ पर ही 366 मीटर का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन राज्य सरकार के असहयोग पूर्ण रवैये के कारण मेट्रो का कार्य अब तक पूरी तरह से ठप हो चुका है। আমাদের দাবি একটাই, এই যে 366 মিটার যে রেল লাইন কনস্ট্রাকশন বন্ধ আছে, এই কাজ ইমিডিয়েট যেন শুরু হয়ে সাধারণ মানুষের লাইফলাইন যে মেট্রো সেক্টর 5 আইটি কোম্পানির যত এমপ্লয়িরা আছে তাদের লাইফলাইন সেটা অবিলম্বে চালু করা হোক, এটাই আমাদের দাবি আজকে। সেটা নিয়ে আমাদের বিক্ষোভ, কারণ রাজ্য সরকার তো বিভিন্ন বাহানা দিচ্ছে যে এখানে কাজ করলে নাকি যানজট সৃষ্টি হবে, অথচ মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছে রাত্রির 11টা থেকে সকাল 5টার মধ্যে আমরা যদি কাজ করে 3 থেকে 7 দিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি। এই সেক্টর 4-এর যে ভয়ানক জ্যাম যেটা ক্রস করতে আমাদের 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাগে একদম নিকোপার থেকে চিংড়িঘাটা পর্যন্ত, সেটা থেকে আমরা অনেক রেহাই পাবো। এইটা যেন ইমিডিয়েট शुरू करा है, এটাই আমাদের দাবি আজকে। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।